Nam myo Renge Kyo. Nam myo Renge Kyo. Nam myo Renge Kyo. Good morning everyone. Selamat pagi. Ciao Sang Hao. Thank you very much for joining the Dhamma Talk. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Okay, so I will start the Dhamma Talk today. So in our lives, we meet different situations, and the Buddha's teachings said we have to respect others and live in harmony with others. Ya, dalam kehidupan kita bertemu dengan berbagai situasi ya dalam kehidupan kita dan banyak orang yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ajaran Buddha mengajarkan kita agar kita harus bisa saling menghormati satu sama lain dan juga hidup harmonis ya dengan semua orang. OK。那么大家早上好哦。那我们现在开始我们这个佛学的开示。那在我们的生命之中，我们会遇到不同的情况哦。那佛陀教导我们呢，要尊重别人，与人和谐的相处。OK。In this world, we can see various living beings, different species of plants, animals, and different races, religions, and so on. All the differences makes this world a beautiful world. Jadi di dunia ini kita tahu ya, ada berbagai makhluk hidup, ya, ada berbagai macam tanaman, berbagai macam binatang, juga orang dari berbagai suku, ya, berbagai bahasa, berbeda-beda. Dan perbedaan-perbedaan ini membuat dunia ini menjadi indah, ya. OK。那么在这个世界上呢，我们可以看到各种各样的众生哦，有不同的植物啊，有不同的动物啊，甚至还有不同的种族啊、宗教啊等等的。那么这一些呢，这些不同的东西呢，就会让这个世界变得更加的美丽。OK。Sometimes because of our greedy mind and also our selfishness, we creating bad karmas that lead us to sufferings. We have a healthy body, but if we don't have healthy mind, we will keep continue creating bad karmas. Kadang-kadang ya karena keserakahan dan keegoisan kita menciptakan karma buruk sehingga membuat kita menjadi menderita. Kita punya tubuh yang sehat ya, tapi kalau hati dan pikiran kita tidak sehat, kita terus menciptakan karma yang buruk dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi tidak bahagia. Adjust also the computer. This one also must adjust. No, I think that's how I think really run. Okay. Can you hear us? Okay, thank you. Good. Okay, Marvin. 好，那么有时候呢，我们的贪心和自私，我们也会制造，因为我们的贪心和自私啊，我们会制造了恶业，那导致到我们受苦。那我们有健康的身体，但是没有健康的心灵的话，我们也是会继续制造恶业的。OK。Yeah. So I have a story about a king in the ancient times. Yeah. This king names King Payas. He is the king of a country named Varanasi. Saya punya cerita ya mengenai seorang raja pada masa yang lalu. Nama raja ini adalah Raja Payas. Dia adalah raja dari sebuah negeri bernama Varanasi. Okay. 那这一边呢，就要跟大家讲一个故事啊，一个是古代国王的一个故事。那么从前呢，就有一个国王，那么这一位国王他的名字叫做波野王，他是波罗奈国的王哦。OK。His country live in peaceful and harmony.
All the people lives in good wealth under his kindness and great wisdom. Negara yang dipimpinnya itu begitu tenang dan damai, ya. Masyarakatnya semua hidup sejahtera di bawah pimpinannya yang baik, yang begitu penuh kebijaksanaan dan baik hati, ya. Oke. 那么他的国家呢很和谐，很和平。那他国家呢很和谐，很和平。那所有的人呢都在这个国王的善良还有大智慧之下，那都很幸福的，很过着富裕的一个生活。OK。So one day, a king of the country nearby want to attack and take over Varanasi country. This news makes all Varanasi's people worry. Suatu hari ada negara tetangga ya, rajanya itu begitu serakah ya, ia ingin menyerang dan merebut negeri tersebut ya. Hal ini membuat masyarakat Varanasi itu menjadi takut dan khawatir. Ya. Oke. 那有一天呢，有一个在附近国家的这个国王啊，他想要攻打并且占领这个波罗奈国。那么这个消息呢，就让所有波罗奈国的人，这个波罗奈国，他这个人民呢，都感觉到非常的担忧。OK。King Pius also know about this and think, if they started a war, many people will die and hurt. Even many of the ministers suggest to the king to attack and don't give up the country, but the king have other thinking. Raja Pius juga mengetahui ini dan berpikir kalau dia sampai berperang, akan banyak orang yang terluka dan akan banyak orang yang mati. Para menterinya padahal sebenarnya menganjurkan ya, udah lawan aja ya, mengadakan perlawanan. Dan jangan menyerah, tapi raja memiliki pertimbangan yang lain. Oke. 那么呢，波耶王知道了这个消息了。波耶王知道了这个消息之后，他就想，如果发生战争的话，那么就会有很多人会死，有很多人会受伤。就算有很多的大臣建议这个国王去应战，不要放弃这个国家去打，可是这个国王还是有其他的想法哦。OK。He think for what to start a war? Yeah, what for? Yeah. He decided to leave his palace and country to avoid the war. And then he left the country and wrote a letter to all his ministers that they cannot mobilize the troops. Yeah, he not allow them to start the war. Yeah. Jadi dia berpikir, untuk apa sih berperang ya? Kalau begitu dia yang mengalah, dia yang memutuskan untuk meninggalkan istana. Akhirnya dia pergi ya, meninggalkan istana dan negaranya untuk menghindari peperangan. Lalu dia meninggalkan sebuah surat ya untuk menteri-menterinya. Tolong jangan mengumpulkan tentara untuk berperang ya. Dia pesan seperti itu. Jangan mengadakan perlawanan. Oke. 那他就在想，为什么一定要发起战争？为什么一定要发起战争呢？于是他就决定啊，他离开他的王宫，离开他的国家，来避免这个战争。所以他就离开了，并且写了一封信告诉这些大臣们，叫他们不可以出兵，这是他的命令，不可以出兵。OK。Then he went to a mountain and lived there and lived peacefully. One day he saw an old man. He looks very poor, hungry, and very tired. Ya, suatu hari dia akhirnya dia pergi ke gunung ya. Tinggal di gunung, di sana menyendiri dan hidup dengan damai ya, dia tidak mau berperang. Lalu pada suatu hari ada seorang laki-laki tua lewat gitu ya di depan rumahnya. Dia kelihatannya miskin ya, kelaparan dan sangat-sangat lelah. Oke. 那么他呢就来到了一座山上面住了下来，安静并且和平的过生活。那有一天呢，看到一个老人，老人家看起来很穷，也很饿，也很疲倦。OK。Then the king said to the old man, "You look so tired. Where did you come from?" Then the old man asked the king, "Sorry, how far is Varanasi from here?" The king answered, "It is about few days' journey from here."
Dan raja bertanya, ya, kamu laki-laki tua itu kelihatan sangat lelah, kamu datang dari mana, ya kan? Lalu laki-laki itu balik bertanya kepada raja itu, maaf, sebenarnya Varanasi berapa jauh ya dari sini? Lalu raja itu menjawab, Varanasi masih beberapa hari perjalanan dari sini, ya sangat jauh. Oke. 那么这个国王呢，就问这个老人哦，这个国王问这个老人家说：“你看起来很累，你是从哪里来呀？”这个老人呢就回答这个国王说：“对不起哦，波罗奈国离这里有多远呢？”所以他其实不是回答，就问到一个问题：“对不起，波罗奈国离这里多远？”那国王就回答说：“从这里去那边大概有几天的路程。” OK。 Yeah. Then the old man said, "How is the king Payas now? Is he okay?" Then the king answered, "Yeah, he is fine." The old man said, "Oh, that's good. I'm relieved to hear that. I want to ask him to help me because I am so poor." Lalu laki-laki tua itu berkata, dia nanya ya, gimana sih kabarnya Raja Payas sekarang? Ya. Apakah dia baik-baik saja? Gitu ya. Lalu raja itu menjawab, iya dia baik-baik saja. Lalu laki-laki tua itu bilang, ya syukurlah saya lega mendengarnya. Karena saya sebenarnya mau minta tolong sama raja itu. Saya sangat miskin, dia mau minta tolong. Ya. Oke. 那么呢，这个老人就问说：“波耶王现在怎么样了？他还好吗？”然后国王就回答说：“他很好哦。”然后这个老人就说：“哦，那就很好，那就好。我很高兴听到这个消息，因为我要请求他的帮助。我太穷了，因为我太穷了。” OK。Heard about this, the king thought, when I was a king, I have power and money to help people. But now I only have a body. But I want to help him. Ya, mendengar ini, sang raja berpikir, dulu waktu saya masih jadi raja, saya punya kekuasaan, punya uang, bisa tolong orang, ya kan? Tapi sekarang saya hanya punya tubuh saya ini aja, tapi saya sebenarnya ingin membantu orang ini, gitu ya. OK。那么听到这里呢，这个国王就在那边想，当我是国王的时候呢，我有权利还有金钱来帮助别人，但是现在我只有这个身体罢了，我只剩下这个身体，可是我还是要帮助他。OK。So the king then he said, I am the king Payas. And then he gave the old man a long sword and said, you can cut my head and bring to the new king, and you can get the money. And the old man said, no way, I won't do that. The king said, if you not do, I will do myself. The king himself cut his head. And then the old man very sad and bring his head to the new king. Lalu raja itu bilang ya sama laki-laki tua itu, sebenarnya saya adalah Raja Payas itu, ya kan? Terus apa yang dia lakukan? Dia memberikan sebuah pedang ya yang panjang kepada laki-laki tua itu, dan dia bilang, kamu boleh potong kepala saya, karena kalau kamu bawa kepala saya kepada raja yang baru itu, kamu akan dapat uang, gitu ya. Lalu laki-laki tua itu bilang, enggak, mana mungkin saya melakukan itu, ya kan? Lalu Raja Payas bilang, kalau kamu nggak mau, saya akan melakukannya sendiri. Dan akhirnya dia benar-benar memotong kepalanya. Dan laki-laki tua itu sangat sedih melihat itu. Ya, akhirnya dia bawa kepala raja itu, kepala Raja Payas, dibawalah ke istana kepada raja yang baru. Oke. 然后呢，这个国王就给了老人一把长剑，说：“你可以把我的头砍下来，交给新的国王，这样你就可以拿到钱了。”这老人就说：“不可以，我是不会这样做的，不可以，这不可以。”然后国王就说：“如果你不要砍的话，那我自己来砍。”然后讲完了之后，这个国王就把自己的头砍了下来哦，他就真的把自己的头砍了下来。然后这个老人就很伤心哦，很伤心了之后，就带着波耶王的这个头去找到了这个新的王。OK。 And then he went to the palace and meet the new king. And then he gave the new king. He said, "Here is the King Payas' head." And they opened because he covered on with the clothes. Then when they opened
all the ministers saw the head of the king pious, they felt very sad. And then all the people from the whole country came and showed their respect to the king, and they felt very sad. Jadi setelah laki-laki tua itu akhirnya bawa kepala raja itu bawa ke istana dan dikasih kepada raja yang baru. Dan begitu dibuka, semua pada lihat, bener ya kepalanya raja payas gitu ya. Akhirnya semua begitu kaget dan sedih ya, semuanya menjadi sedih. Lalu rakyat pun mendengar berita itu, mereka pun menjadi sedih dan datang ya, semua berduyun-duyun datang ke istana untuk menyampaikan rasa hormat mereka ya, dan juga mereka semua merasa sangat-sangat sedih. OK。然后呢，这个老人家带着波耶王的头找到了新的王儿之后，他就说这个是波耶王的头。那他当然是拿着一个包袱过去的。所以当这些大臣们他们打开这个包袱的时候，那么当场的这个大臣就觉得很伤心哦，因为看到这个波耶王的头，然后就知道他死了，所以他很伤心。那于是整个国家的所有人民都来这里悼念这个国王哦，都来这里就来这里做祭奠这样子，然后人民呢都很伤心。OK。The new king saw all the people show their deep condolence and respect. He understand that all people loves the king very much. Then he asked them to make a statue, like a statue of the king to respect him. And then after that, his son become his successors. Lalu raja yang baru ya menyadari bahwa sebenarnya rakyat itu sangat mencintai raja tersebut. Akhirnya dia membuat sebuah kayak patung gitu ya untuk menghormati Raja Payas. Dan kemudian setelah itu anak dari Raja Payas setelah dia menjadi dewasa, dia menjadi raja yang selanjutnya. OK。然后呢，新王看到了所有的人民都来悼念的话，也都很尊敬这国王，然后他就明白了这些人民很爱戴波耶王，于是呢，他就下令建造一个波耶王的塑像来表示尊敬。过后呢，波耶王的儿子就成为他的储君，那也是下一个国王就是波耶王的儿子。OK。So actually here is the story of Sakyamuni Buddha's previous lives. In his previous lives, for many lifetimes, he continue practicing bodhisattva practice and finally attain perfect enlightenment. So in this story also, he show us how to practice the Dharma in our daily lives. Ya, jadi ini sebenarnya adalah cerita kehidupan lampau dari Buddha Sakyamuni. Ya, ini adalah masa lampaunya Buddha Sakyamuni sebelum dia jadi Buddha. Dia adalah seorang raja dan dia sampai mengorbankan kepalanya ya. Jadi dia demi tidak mau berperang, tidak mau berantem dan tidak mau mengorbankan banyak jiwa, akhirnya dia mengalah ya. Dan demi untuk menolong seseorang, dia rela seperti itu ya. Jadi di kehidupan yang lampau yang begitu banyak, beliau terus menjalankan pertapaan bodhisattva dan kemudian akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna. Jadi dari kehidupannya ini dia menunjukkan kepada kita sebenarnya bagaimana kita harus mempraktekkan Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. OK。那么呢，这个其实是一个释迦牟尼佛前世的一个故事。在释迦牟尼佛的前身有很多世，那他都保持了这个菩萨道的修行，并且最后得成佛道。那这个其实就是他在教导着我们要怎么样在日常生活之中修行这个佛法。OK。Yeah. All of us only have one mouth and body. We have limited capacity to eat and also to live. Why we have to fight each other, jealous and greedy to have everything? This all creating the problems in our society. When we wish a world peace, we need to start from the smallest things, start from ourselves. Sometimes our ego and the three poisons, anger, greedy, and ignorance, make us cannot control ourselves. Kita semua cuma punya satu mulut, ya, cuma punya satu tubuh aja.
kita memiliki kapasitas yang terbatas untuk makan dan hidup. Lalu mengapa kita harus saling berkelahi dan berebut, atau cemburu, atau serakah, ingin menguasai banyak hal? Ya kan? Inilah kadang-kadang ya yang menimbulkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita. Ketika kita mengharapkan sebuah perdamaian dunia, kita harus memulai dari hal yang terkecil, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Terkadang keegoisan kita, ketiga racun kita ini, kemarahan, keserakahan, dan kebodohan, membuat kita tidak dapat mengendalikan diri kita. OK。我们所有的人都只有一张嘴，一个身体，我们能吃的东西是有限的，我们能活的时间也是有限的。那为什么我们要互相打架，要嫉妒，要贪心，得到这么的一切呢？这些都是会制造社会的问题了。当我们祈求世界和平的时候，我们要从最小的事情开始做，就是从我们自己开始。有时候我们的自我主义，我们的贪嗔痴三毒，会让我们没有办法控制自己。Okay. So, in this short and uncertain life, let's live our life fully and appreciate every moment to doing the good things. Cultivate the wisdom and compassion by chanting Odaimoku. Because when we chant Odaimoku, we are connected to the truth of universe. We can realize our three poisons in mind and life and live our lives according to the Dharma. Having a healthy body is important, but a healthy mind is more important. So we won't keep creating the bad karmas that lead us to sufferings and cannot come out from samsara. Jadi dalam kehidupan kita yang pendek dan serba tidak menentu ini, ya kan, marilah kita hidup dengan penuh menggunakan waktu dengan sebaik mungkin ya, dan menghargai setiap momen kita yang kita punya untuk berbuat kebajikan. Dengan memupuk kebijaksanaan dan welas asih kita, yaitu dengan menyebut Odaimoku, ya kan? Karena dengan kita menyebut Odaimoku, sebenarnya kita tuh terhubung dengan kebenaran yang ada di alam semesta ini. Kita jadi bisa menyadari ketiga racun di dalam pikiran kita, dan kita bisa hidup dengan berpegang pada Dharma. Ya. Memiliki tubuh yang sehat adalah penting, tetapi memiliki pikiran dan hati yang sehat juga lebih penting lagi. Sehingga kita tidak menciptakan karma yang buruk, karma buruk yang baru, ya, yang akan membawa kita pada penderitaan dan tidak bisa keluar dari siklus kehidupan dan kematian. OK。所以呢，在这个短暂而且不确定的生命之中，我们要活得充实，并且珍惜每一个瞬间并且珍惜每一个瞬间来做好事。通过唱诵御题目来培养智慧和慈悲。当我们唱诵御题目的时候，我们是正在与宇宙的真理来做连接的。我们可以了解到内心的三毒，我们可以根据佛法的教导来生活。有一个健康的身体是很重要的，但是一个健康的心灵也很重要。这样子，我们才不会继续制造恶业，就是这些恶业导致到我们受苦，也导致到我们不能轮回啊。OK。Then why our practice is bodhisattva practice? We need to always think of others. Yeah. So many stories of Sakyamuni Buddha's previous lives telling his story. How he did the bodhisattva practice on his time. His compassion heart to all living beings without exception. Ya, jadi dalam cerita ini Buddha Sakyamuni menunjukkan ya bagaimana menjalankan pertapaan bodhisattva. Mengapa kita harus menjalankan pertapaan bodhisattva? Mengapa kita harus selalu memikirkan orang lain? Banyak cerita yang menceritakan kehidupan lampau dari Buddha Sakyamuni. Bagaimana dia menjalankan pertapaan bodhisattva, ya, bagaimana dia menunjukkan kepada kita semua. Jadi hati welas asih dari Buddha Sakyamuni kepada seluruh makhluk hidup tanpa kecuali. OK。
那为什么我们的修行是菩萨道的修行？为什么我们的修行是菩萨道的修行？因为我们要时常想到别人。关于释迦牟尼佛的前世有很多的故事，但是这些故事都是在说着他当时如何修行菩萨道的。他的慈悲心对于每一个众生都是没有例外的。OK。So when we try to save all living beings, actually we also include, we also save. So when we are selfish and following our three poisons, desires, we are the one who will suffer in the future. Ya, jadi ketika kita berusaha untuk menyelamatkan seluruh makhluk hidup, sebenarnya kita juga termasuk di dalamnya, ya kan? Kita juga salah satu makhluk hidup. Jadi kita memikirkan orang lain, kita pun termasuk di dalamnya, kita pun terselamatkan, ya kan? Kalau kita egois, kita mengikuti hawa nafsu kita, marah, keserakahan dan kebodohan kita, akhirnya ya di masa akan datang yang akan menderita ya diri kita juga, ya, bukan siapa-siapa. OK。那么当我们救度所有众生的时候，我们是自然也包括在内的。当我们自私自利，我们跟随着我们的三毒做事情的时候，我们就是在未来会受苦的那一个人。OK。Yeah, so I hope from the story of Sakyamuni Buddha, his previous life, we can learn something. Yeah. So then we can try to practice in our daily lives. Yeah, how we face all the situations. We learn from how the Buddha live his life. Yeah, when he doing the bodhisattva practice. Yeah. Ya, jadi dari cerita ini mudah-mudahan ya kita semua bisa belajar sesuatu ya dari Buddha Sakyamuni. Di masa yang lampau dia sebelum jadi Buddha dia menjalankan pertapaan bodhisattva, apa yang dia lakukan, bagaimana dia hidup ya dalam menghadapi orang, dalam menghadapi situasi ya. Kita belajar dari Sakyamuni Buddha, dari cerita dari kehidupan beliau. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan bisa kita praktekkan ya di dalam kehidupan kita. OK。所以我们今天呢就学了这个释迦牟尼佛的前世的一些故事。那么通过这个故事，希望可以了解到什么？希望可以了解到的就是我们要通过这个故事去学习到底佛陀是怎么进行他的菩萨道的。我们懂佛陀怎样进行他的菩萨道之后，我们也可以在我们自己的生命之中去同样的去修行这个菩萨道。等我们这样子修行菩萨道的话，那么我们可以救度所有的众生，也可以救到我们自己，然后我们才会是真正的过得更好。OK。Yeah. Okay. Thank you very much. Today I just sharing very short story. Hopefully can give you. We all can learn something from this. Yeah. So do you have any questions or discussions? How, Daimokuji? Nafu? Yes. Yeah, you see Sakyamuni born in India. Then is it because the believer is less? That's why India still a lot of people suffer. What you mean on that time or now? I mean now. Now. Yeah. I think. Yeah. I think. Compared to other country, Kita lupa sa money. Yeah. what we eat all that. Tapi mo kaya. Huh? Nang mo kaya. You see, I don't know. I think even the Buddha Sakyamuni born in India and he preached the Dharma, but it's all depend on the human beings. If human beings cannot practice the Dharma, it won't give some, it won't change anything. Yeah. So the Buddha only show the way, only give the way how to attain enlightenment. But if the people never try to practice it, it's the same thing. So the same thing with us also. Even we know the Dharma, if we not practice it correctly,
our life also cannot change. Yeah. It's not the Buddha's teachings wrong, but the human beings cannot practice it correctly. That's why we all still suffer. 是講真可惜嘛。可惜啦。有哦，我知情況比較可惜。But compare to 你這個大說你是想說你 at least 一個一個家庭落啦，人家一個弟弟，Oh, Mr. okay, okay. Always after explain, everybody got a wrong view again. Okay. Yeah, Okay, you Marvin. Talk about India, then they got so many disaster now because of the Buddha born there. I think that's not related. If he born there but no people on the practice, like no, you want to like other thing, then you don't blame the Buddha teaching. Buddha always say, if I want you to be Buddha, but you insist not to be Buddha, I also cannot help, right? Yes. We are the So one like- who can help ourselves. Like Nichiren Sonin is our master, okay, in Japan, right? Why Japan so many earthquake? Yeah. Did it. Yes. I, But I like Reverend Oshima one word, no. All Japanese cannot become Buddha. Why? Because everybody don't listen. Okay, Melvin. Okay. 好，大概是这样子的。就刚才新加坡的有一个会友就问说，这个释迦牟尼佛是出生在印度嘛？但是现在我们看印度的情况好像很糟糕，然后有很多的这个自然的灾害，然后人民过得很辛苦等等的这一些事情。那么是不是因为就是跟其他国家比起来，印度是过得很惨这样子？那么是不是因为在印度这些信佛的人可能变少了，那是信奉佛法的人变少，所以才会导致那么多人受苦呢？那Reverend 的回答是法师的回答是说，哪怕释迦牟尼佛是出生在印度的，哪怕他是在印度传法的，传这个佛教的，但是修不修行其实是看人类的。所以如果佛陀在传授他的佛法了之后，但是我们人类，我们凡夫，我们自己本身并没有去跟着这个佛法来去修行，并没有跟着这个修行的那个指示去做的话，那么其实我们的生命是不会改变的，那这国家也不会有什么改变的。所以佛陀只是给出一个指引，给出告诉你说你应该要怎么做，你应该要怎样做，那要怎么样子成佛，这个佛陀给了一个指引，但是修不修行是看人类的。所以如果我们人并不修行的话，那么我们的生命是不会改变。所以哪怕我们自己本身也是一样的，就是不管国家的事情，也不管佛有没有传法的事情，是跟我们这主要是看我们人。如果我们知道了很多佛法，我们知道很多佛法的话，但是如果我们知道了，但是却不去执行，却不按照这些佛法来修行的话，那么我们的生命也是不会改变的。这并不代表说佛陀的教学是错的，佛法是错的，并没有，而是我们没有办法去跟随这个修行。那刚才新加坡的 Mr. Lee 也提到说，这个印度有这么多的灾难啊等等，其实并不是关系到佛法的事了。然后就好像日莲大圣人是我们的宗主，然后为什么日本也是有这么多的天灾，有这么多的地震这些，其实也不关这些事，是主要就是我们人没有去修行佛法。OK。Ya, jadi ada pertanyaan tadi dari orang Singapura. Di India kan sekarang ini ya parah sekali ya COVID-nya itu menyebar saking sangat-sangat ini. Terus ditanya kenapa, itu kan tempat lahirnya Buddha ya kan. Buddha lahir di India, kenapa bisa sampai kayak begitu parahnya ya kan. Ya itu kembali lagi orang-orangnya ada nggak mempraktekkan dharma ya di dalam kehidupannya. Buddha mungkin lahir di sana, Buddha membabarkan dharma, tapi kalau orang-orang nggak ada yang mempraktekannya, ya sama aja ya. Begitu juga dengan kita tahu ajaran Buddha, kita mengerti, tapi kalau kita nggak praktekin dalam kehidupan kita, hidup kita pun tidak bisa berubah, sama menderita ya. Begitu juga halnya Nichiren Daishonin yang lahir di Jepang, sekarang di Jepang pun begitu banyak bencana alam dan sebagainya. Ya itu kembali lagi kepada manusianya. Buddha hanya bisa menunjukkan jalannya. Kalau kita nggak mau menjalani, ya udah mau gimana? Akhirnya menderita, ya kan? Oke, thank you.
Okay, got message from Kumar. Yes, the suffering has been there so long. Kumar is from India. Yes, the suffering has been there so long, even from Sakyamuni Buddha time also. In other Buddha's period, Buddha showed the path, but it's on people to walk the path or not. The people who apply the teachings, they are able to bring happiness and reduce sufferings from their life. Yeah, of course, yeah. So Kumar, you want to say something, maybe? Yeah. Yeah. So Kumar is you're Indian and you live in Vietnam now, right? Yes. Yeah. I'm Indian and I have been living in Vietnam almost for 10 years. So yeah. Few things I can add on. Yeah, that is true that the sufferings has been there in India for so long time, and I think even what turns Buddha to find out the solution for to eliminate the suffering is because he saw a lot of problems in the society, right? Because when he raised up his father, he tried to hide the real world and the problems from him and keep him inside the palace. But once he went out, he saw the old age, a sick person and death, and that's what changed his life. He saw all forms of suffering and then he tried to find out the solution, to help all the mankind, I think. And then yeah, definitely, he got enlightened, and then he teach the path. And actually the Buddhism was the true religion, in that period. But there are a lot of complications in Indian society, many kind of religion, and I think they spread some kind of negativity, about the Buddhism. Yeah, and then slowly it's wiped out. I read a lot of historical documents from Chinese philosophers like Xuanzang, and Hensang, and I understood actually that how it happened. Yeah, but yeah, I mean, Buddha showed us the path, but it's up to the people, So I think the people who understood their teaching, even Tharvada or Mahayana, I mean, whatever you follow. But I found that truly that it helps actually, and it's very much scientific and practical, But it's not about. I mean, you have to apply the teachings in your life. If you're not able to apply, you cannot experience, his teaching. That's what I feel. Yeah, it's true. Yeah. Thank you very much, Kumar. Yeah, thank you, Rana-san. Okay, Marvin, please translate first. 好，那么刚才呢，Mr. Kumar 就是他就说了，他其实是Mr. Kumar 其实是来自于他是印度人，然后他现在生活在这个越南，然后呢他就说是的，这个在印度其实有很多的痛苦，然后现在也有很多的痛苦，其实哪怕在以前释迦牟尼佛的时代的时候，也是还有很多的痛苦的，所以这个痛苦是这么久，那是这么长，然后。哪怕是释迦牟尼佛在的时候，都是还有很多痛苦，甚至是更早的佛的期间的时候，也是有很多痛苦。所以，释迦牟尼佛展示了一个怎么样子让人从痛苦之中脱离出来的方法。所以在讲这之前，就是释迦牟尼佛那个时代也是有很多痛苦，所以释迦牟尼佛在他还是悉达多太子的时候，他就出了东南西北门嘛，然后就看到生老病死这4种苦。然后就在看到这一些之后，他就体会到人间是真的是有很多的痛苦、很多的受苦的这个情形出现。于是呢，他就发愿说要去解救，然后他就最后成佛了。然后他最后成佛了之后，他也找到了这个方法，要怎么样子去解救这一些人。但是呢，当他把这个方法传播出去的时候，人们接受是那个时候的事，但是来到现在，就好像已经越来越少人去了解、去修行这个佛陀所传下来的这个佛法，所以当时候甚至到现在，这个印度的社会其实还有很多的对于佛教的一个负面的批评，甚至是攻击这个佛法的这个负面的事情，然后更不用说他们的整个印度的社会其实还有各种各样的问题这样子，所以他说佛法是很有用的，但是你必须要去把它运用在你的生命之中，能够运用到你的生命之中，能够在你的生命中去修行佛法的话，那么就可以带来快乐，就可以带来快乐，然后就可以减轻你的痛苦。但是如果做不到的话，其实痛苦还是会继续，生命还是不会有任何改变。OK。Yeah. So I think
yeah, so we need to practice it correctly in our lives. Yeah, if we want to have the happiness. Yeah. If we still suffer, don't blame the the dharma. Maybe we still not yet practicing correctly. Ya, jadi ada tadi ada satu orang yang dia tinggal di Vietnam ya, udah 10 tahun. Dia adalah uh, orang India ya, dan dia pun bilang ya memang penderitaan orang India itu ya sama, udah dari waktu Buddha masih ada pun sudah ada penderitaan yang begitu banyak ya, orang-orang yang menderita ya kan. Makanya Buddha kan waktu dia jadi raja kan memang dia ditutupin ya, nggak boleh kasih lihat masalah-masalah di dalam duniawi ya, supaya dia jangan jadi pertapa gitu kan. Tapi akhirnya dia kan ngelihat ya, dan dia melihat begitu banyak penderitaan, akhirnya dia mau mencoba menolong makhluk hidup bagaimana caranya keluar dari penderitaan. Dan akhirnya dia menjadi Buddha, lalu membabarkan Dharma. Ya, pada saat itu, ya orang-orang yang mempraktekkan Dharma, mereka bisa terbebas, akhirnya bahagia. Tapi orang-orang yang tidak mempraktekannya itu, ya tetap menderita. Ya. Jadi sampai sekarang pun seperti itu. Jadi orang-orang yang benar-benar menjalankan Dharma, mereka terbebas dari penderitaan. Mereka bisa mencapai kebahagiaan. Ya. Tapi orang-orang yang tidak mau mempraktekannya itu ya tetap menderita ya, seperti itu sampai sekarang. Ya, ya jadi sebenarnya ya bukan masalah Budanya ya, tetapi masalahnya orang-orang itu mempraktekannya atau tidak ya, menerapkannya atau tidak di dalam kehidupan, sehingga bisa membebaskan diri mereka masing-masing. Okay. Yeah, thank you. So, thank you for the questions and discussions. Very good. So, any other questions or comment? Mr. Chu, anything? I believe kindness and compassion goes hand in hand. So how do you relate kindness to compassion? How do what? How do you relate kindness to compassion? Kindness. Kindness and compassion, how to relate? You mean how to practice it? Because you have to be compassionate. At the same time, one has to be kind also. In order to have a full, complete practice. Am I right? You can't have compassion, but you don't have kindness. Compassion, kindness. Is the difference? Yes, there is a difference. What do you think about the difference? Compassion is more towards the what you call from the from the heart, emotional, whereas kindness is something which is more physical. Physical. Yeah. Compassion is the heart. It's more from the heart. Kindness is action. You mean action? Kindness. Yeah. You can be kind to a person, but not necessarily the person is compassionate. So it's not from your heart. It's not from your heart. You're just pretending. Yeah, so kindness and compassion. Yeah, we try to do the kindness from our heart. We have to not only physically we help others, but actually we hate them. So try to doing the good things from our heart sincerely to others. Compassion is very deep and very wide. It's very difficult to understand and practice, but I believe as long as we keep practicing chanting Udaimoku, we can slowly understand and apply
in our daily lives. And then also we learn from the Sakyamuni Buddha's lives, the other bodhisattvas, how they practice the bodhisattva practice and compassion in their lives. So we try to apply it also in our lives. Yeah. Okay, Marvin, please. 好那么这个法师的 Mr. Chu 呢，他就问了一个问题啊，说这个 kindness 跟 compassion 就是一个好心跟这个应该说善良跟慈悲这两件事情该怎么区分？那善良和慈悲，好像很多时候我们都会看到善良和慈悲其实是一起来的。那要怎样子区分善良和慈悲呢？那Reverend 法师就问说，就问回 Mr. Chu 说，这样你的看法是怎样子？然后 Mr. Chu 认为说是慈悲呢是从我们内心之中真正发愿出来的，要帮助别人的那个心情。而善良的话就只是我们的行动上面所展示出来的，就只是行动罢了。所以有一些人他可能很善良，但是他一点都不慈悲，就是他可以对人家很好啊，然后对别人很好啊，这样子感觉上很善良，但是他的内心之中一点都没有慈悲的。那所以要怎么样子呢？所以这个就是一个这样，我们要怎样区分这两件事？那法师的回答就是说，我们当然就是要尝试从内心之中发出的一个善良，我们不是只是在不应该这样讲。我们不只是在具体的行动上帮助别人，我们也尝试的用真诚的心，真正的用慈悲，从我们的心里面发愿出来的那个慈悲，来帮助别人去做好的事情。所以慈悲呢是一个很广并且很深的一件事情，所以是很难去理解的，是很难去理解也很难去修行的一件事。但是如果我们能够持续的唱诵律题目，持续的唱诵这个法华经的话，我就法师就相信我们可以得到这个慈悲，我们可以慢慢的了解到底什么是慈悲，并且慢慢的去修行它。然后我们也可以从这个释迦牟尼佛的生命，或者是他前世之中的这些故事，以及日莲大圣人的生命，以及日莲大圣人的生命这一种故事之中，我们可以从中去学习到什么是菩萨道，并且学习到底什么是慈悲，然后把这些慈悲跟菩萨道运用在我们的生命里面。OK。Reverend, you mute yourself. Ada pertanyaan tadi, ada orang yang memang baik ya, tapi mungkin tidak dari hatinya. Ya, menurut dia itu welas asih itu datangnya dari hati, tapi kalau orang yang baik belum tentu dari hatinya. Ya, makanya ya saya jawabnya ya memang kita harus menjalankan, kita mau baik sama orang ya harus dari hati kita yang paling dalam ya, setulus mungkin ya, udah mempraktekannya. Memang tidak mudah ya kan. Kita tahu harus welas asih, harus mengutamakan orang lain, tetapi tidak mudah untuk mempraktekkannya ya kan. Dan ya dengan kita menyebut Udayamuku, dengan kita menyebut sutra, ya sedikit demi sedikit kita akan belajar, mengerti ya bagaimana caranya, bagaimana kita bisa punya sifat yang welas asih kepada orang lain. Dan juga kita belajar dari mungkin kehidupan dari Sakyamuni Buddha, kehidupan dari Bodhisattva, ya bagaimana mereka menjalankan pertapaan Bodhisattva, itulah yang kita pelajari dari mereka dan kita coba untuk menjalankannya di dalam kehidupan kita. Ya kan? Okay. So Kumar also said, Nichiren interpretation of the Lotus Sutra is amazing. Applying the concept of 10 words correctly help us to live in a greater state of mind. We constantly creating causes that generating effects in our lives. Generating the right cause, Namu Myoho Renge Kyo, bring the right results. My understanding and experience from Nichiren teachings. Okay. Okay. Kumar, you want to explain a little bit? Yes, Ivana-san. So yeah, this is just, because I read a lot of books, even original Lotus Sutra.
also Nichiren teachings. And what I understood that what Shakyamuni Buddha said, if we read the original Lotus Sutra, it's very hard to understand and applying in practice. But I think Nichiren simplified it, I think when he described about the concept of 10 words, like we live in greed, anger, jealousy, many state of, the 10 words. Yes. And then living in a higher state, becoming compassionate and kind, towards people, help us to, live in a higher self. So this is what I feel, and and like it's all about like creating so you will have the effect according to the causes we create in our life day to day. We are always doing, maybe saying something bad or good. So it is every time when we do something, it is actually registering cause effect, that we will see in the future, in some form. So if we create the right cause, then we have the right effect generated. So yeah, this is what my understanding, and yeah, I do remember one of the things that you teach us, before. So when we chant for Namyo Haringe Kyo, and if we do not, knowing a goal, maybe we can ask for the wisdom to if we have the right wisdom, the right wisdom, then maybe we do the right cause, and everything goes well and happiness come to us, in our life. Yeah. Yeah. It's very true. Yeah. Yeah. Because when we chant Odaimoku, we are on the Buddha's world. Yeah. In these 10 words, we are on the Buddha's, at least Bodhisattvas and Buddha's world, that we cannot reach in our normal life, actually. Yeah. Only when we chant Odaimoku. So the more we in this state of mind, the more we can think clearly and following the truth of the universe, the truth of the nature, then we can correctly act, doing something according to the true teachings of the Buddha. Yeah, it's very true. So that's why we have to practice, chanting Odaimoku and learn the sutra, chanting the sutra. So on that time we are in the the Buddha's world. Yeah. So we are not in the 3 lower realms. So we can think more clear and have the compassion and wisdom. Yeah. Okay. Thank you, Vanessa. 那么这边呢，这 Mr. Kumar 就说释迦牟尼佛的这个智慧其实是很深的，很多很复杂的，所以但是好消息是我们的日莲大圣人就把这个复杂的这个法华经用简单的方式来诠释就是把这个14的这一件事情很好的运用在这一边里面，就是把整个复杂的事情用14的简单的概念来表示出来，就是说我们会在不同的这个世界的一个境界，不同的这个境界这样子。所以当我们在做一些好事的时候，我们就会在比较高的境界；当我们做一些比较不好的事情的时候，我们就会处在这个世界里面的比较低的这个境界。所以在唱诵南无妙法莲华经这件事情上，唱诵玉题目这件事情，就是在产生这一件好的事，然后那么产生这样好的事就会带来一个好的结果，而带来一个好的结果，自然就是会让我们的生命过得更好。而更有意思的是，当我们唱诵玉题目的时候，其实是在给着我们智慧。当我们拥有一个正确的智慧的时候，我们拥有一个好的智慧的时候，我们就会去做一些好的事情。那做好的事情，就是在种好因，种了好的因，我们就有得到好的果。这个因果关系那还是会存在的，所以我们不要去做坏的事，不要去种恶因然后得恶果，我们去种好因得好果。那要做到这件事情，就是我们要去通过唱诵玉题目，然后唱诵法华经，然后去学习佛法，然后这一些通通在日莲宗这一边都有很好的这个诠释，所以他觉得这是他这么多年的这个学习
得到的一个经验所分享出来给大家的东西。然后在这边的话，这个苗圃法师就回应说，确实，当我们在唱诵hy题目的时候，我们的这个世界就会变成佛的世界，我们就会处在于佛的这个世界，而这种境界其实不是我们随便都可以达到的，不是我们随便可以达到的，而我们能够更长时间保持在这种境界的话，那么我们就能够思考得更清楚，然后就能够跟着宇宙的真理去执行，去了解到宇宙的真理，并且根据佛法真正的教导去执行、去行动。这就是为什么我们一定要一直在练习怎么样子唱诵喻题目，练习唱诵法华经，练习学习这个佛法。因为这样子的一个情况，我们就是处在这个佛界里面，然后就不会跑去三恶道的这个境界里面。所以这个就是这就是我们应该要去做的事情。OK。Ya, jadi ada yang bilang bahwa Nichiren Daishonin sebenarnya sudah bilang ya bahwa di dalam membahas di dalam Sadhana Pundarika Sutra dengan menjelaskan kepada kita ada 10 dunia, ya kan? 10 dunia ini membuat menjadi lebih simple, ya nggak begitu rumit ya, bahwa ya kita punya dunia neraka, keserakahan dan sebagainya, dan kita juga punya dunia Buddha. Kita dalam kehidupan sehari-hari terus menciptakan karma-karma, ya kan? Dan karma-karma ini kan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan kalau kita menyebut Daimoku, itu sebenarnya kita berada di dalam dunia Buddha. Dan dunia Buddha ini tidak bisa kita capai sebenarnya di dalam kehidupan kita yang normal-normal, yang kita ketemu orang dan sebagainya, itu sulit sekali kita bisa mencapai dunia Buddha ini. Dunia Buddha ini hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita alami itu saat kita menyebut Daimoku, saat kita menyebut sutra, ya. Pada saat itulah kita sebenarnya dalam keadaan dunia Buddha yang begitu tinggi, ya kan. Dan kalau kita semakin sering ya kita menyebut Daimoku, itu semakin sering kita berada di dunia yang tinggi, akhirnya kita pun jiwa kita itu menjadi terangkat ya, dan kita bisa melihat segala sesuatu itu lebih jernih dan bisa lebih mengerti ya segala sesuatu. Nah, karena itu Kumar pun ya mengatakan seperti itu ya. Jadi mempraktekkan menyebut Daimoku itu membuat kita itu bisa punya kebijaksanaan sehingga kita bisa menciptakan karma-karma yang baik ya. Dan ya seperti itu ya.